الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بالتلاميذ الأعزاء، تلاميذ تانية إعدادي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو درس جديد بخصوص لا فورماسيون دي روش ماغماتيك، تكون الصخور الصهارية وتشكل الصخور الصهارية. دونك كوم فوز افي vu شفنا لي فولكان، الفولكانيزم. دونك هاد لي فينومين دي فولكان se réalisent au niveau des zones de convergence ou bien de divergence. بالضبط في لي زون دي ليميت انتر لي بلاك، الحدود بين الصفائح كنلقاو لي فولكان. وشرحنا لو بروسيسوس دو فورماسيون دي فولكانيزم. ماتنو غادي نشوفو لي ريزولتا دي فولكانيزم. شنو هي النتيجة ديال البركان من بعد لا مونتي دو ماغما فيغ لا سيرفاس؟ هاديك لو ماغما فا سو رفوادير، كتبرد، كتبقى لها عملية تبريد، يعني شونجمون دو ليتا ليكيد فيغ ليتا سوليد ou bien la solidification، يعني كتصلب وكتعطينا بيان سور دي روش، كتعطينا صخور. دونك هاد الصخور هادو واش غادي يكون عندهم شي شكل معين، واش غادي يكون عندهم شي مكونات محددة، باش شنو هما المميزات ديالهم؟ دونك هذا من لي بروميير كيستيون كون فا بوزي في هاد الشابيتر ان شاء الله. دونك كيل سون لي كاركتيرستيك دي روش ماغماتيك، باش كتميز هاد الصخور الصهارية؟ إذا افون دو كومونسي، كون فوز اوبسيرفي هنايا في هاد الدوكيمون، هادي سي ان دوكيمون كي مونتر لو فولكان إفيزيف، لا نيسونس دان فولكان إفيزيف، يعني بركان انسكابي. هنا هادي سي اون زون دو ديفيرجونس، سي لا دورسال، le rift médio-océanique. On a comme résultat d'un volcanisme la formation de deux types de roches. يتكونوا هاد جوج أنواع ديال الصخور اللي كتشوفو هنا، لو بازالت et le gabbro. هاد لو بازالت et le gabbro sont des roches volcaniques. Et comme d'habitude, vous savez bien la règle. شنو قلنا؟ avec la profondeur, la température augmente. حنا كننزلو واحد درجة الحرارة كتزاد. Bien. Donc on va distinguer entre le basalte et le gabbro. On va essayer de distinguer, de mettre en évidence les différences entre le basalte et le gabbro. غنحاولو نحددو الفرق بين البازالت مع الجابرو. هما راه بجوج بروفيان دو فولكانيزم، بجوج راه كيجيو من البركان، ولكن غادي نشوفو شنو الفرق بيناتهم. بيان، أول حاجة كتبان هنا الفرق بين البازالت مع الجابرو سي كوا؟ هو أن البازالت كيكون تقريبا أبوبخي لا سيرفاس، كيكون قريب للسطح، ولكن الجابرو كيكون في لا بروفوندور. هذا هو الفرق الملاحظ اللي كنشوفو من خلال هاد الدوكيمون. Donc maintenant on va distinguer entre les deux. Donc on va poser deux questions d'abord. L'introduction ici, vous avez la montée du magma au niveau du dorsal, médio-océanique, et au niveau des zones de subduction. La zone de subduction هي la zone de convergence، يعني صعود الصهارة على مستوى لي dorsal médio-océanique، وعلى مستوى كذلك la zone de subduction المناطق ديال التمر اللي كنلقاو فيهم la convergence. Il forme une variété des roches magmatiques، كيتكونوا مجموعة من أنواع ديال الصخور الصهارية، ماشي نوع واحد وإنما مجموعة من الأنواع. Donc ces dernières entrent dans la structure de la croûte continentale et de la croûte océanique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire القشرة la croûte océanique continentale sous forme des roches magmatiques. ماشي كاملة des roches magmatiques وإنما une très grande quantité ou bien un grand pourcentage des roches magmatiques. علاش؟ حيت au niveau des océans on a des volcans. À l'intérieur des océans كاينين les volcanismes du dorsal. Et au niveau des continents, on a les volcanismes de subduction. Les volcans de la subduction dorsale résultant enfin la formation des roches magmatiques qui تكون منهم صخور صهرية، وبالتالي هذوك الصخور غيشكلوا واحد الجزء من القشرة القارية والقشرة المحيطية، عموما القشرة الأرضية. Bien, donc on va poser les deux questions que vous observez sur le problème. Quelle est la structure des roches magmatiques؟ يعني نشوفو البنية ديال الصخور الصهرية. Et comment forment les roches magmatiques au niveau des dorsales et au niveau des zones de subduction. وكيفاش كيتكونوا هاد الصخور في les deux zones، la zone de convergence اللي هي la dorsale et la zone de subduction اللي هي donc la zone de divergence. Pardon, la zone de convergence.
Donc, grand 1, les roches magmatiques des dorsales médio-océaniques. On va commencer par la dorsale. هنا اللي تكلمنا عليه tout de suite. Bien. Donc, l'observation des roches. On va observer d'abord les roches, les deux types de roches. Donc, quand vous observez, هانتوما هنايا شوفوا le type de roche ici, le basalte, وهذه la structure du gabbro. Bien. Donc, أول ملاحظة كنلاحظوها بالعين المجردة شنو هي؟ c'est que la couleur est différente. اللون مختلف. Donc, اللون ديال البازالت il est sombre. اللون ديالو داكن واحد شوية. Il contient des lacunes بحال لي cristaux. هاد البارتيات البيضين الأجزاء البيض اللي كتشوفو هنا il s'appelle les lacunes. Donc, ولكن في الكابغو ما فيهش هاد لي لاكون. و la couleur ديالو il est vert à noir. يعني بين الخضر والأسود. Donc, la première différence il y a la couleur. La deuxième différence, c'est clair, c'est simple. Vous savez bien que tous les roches se forment des minéraux. جميع أنواع الصخور فوق الكرة الأرضية راه كيتكونوا من معادن. راه الذهب مثلا لوغ ولا الفضة ولا لارجون ولا راه هادو كاملين سوسون دي مينيرو. منين كنجيبوهم؟ راه كنجيبوهم من المناجم وبالتالي من الصخور يعني من الصخرة الأم لا روش مير. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les roches que se trouvent dans notre planète se composent des minéraux. مكونين من المعادن. Bien. Donc on va mettre en évidence les minéraux qui se forment à de la roche, le basalte, et aussi les minéraux se trouvent dans le gabbro. Bien. Donc dans la première différence, comme vous observez, il y a la couleur. La deuxième différence, il y a la composition minérale. التركيب المعدني غادي نشوفو واش بحال ولا مختلف tout de suite. Bien. Donc, هادو sont des remarques. Le basalte est une roche magmatique de couleur sombre, avec des petites lacunes. Moi, donc les cristaux de petite taille. Et le gabbro est une roche magmatique aussi, ça veut dire provient du magma, provient du refroidissement du magma. كتجي من التبريد ديال المagma. De couleur vert à noir. يعني بين الخضر والأسود. Donc, deux, on va entamer maintenant la structure des roches magmatiques, basalte et gabbro. غنشوفو البنية ديالهم. كنديرو observation microscopique de basalte et de gabbro. Ce sont des minéraux, معادن, ou le gabbro se compose de ça. إلا لاحظنا أول حاجة كنلاحظو بأن هاد الأجزاء هاد لي مينيرو اللي كاينين في البازالت ils sont de petite taille صغار، ولكن لي مينيرو اللي كاينين في الكابغو sont de grande taille كبار. هنا كيجي واحد لا كيسيون très importante. C'est quoi? C'est que pourquoi ici dans le gabbro les minéraux sont de grande taille ولكن le basalte il contient des minéraux de petite taille. Donc pourquoi à votre avis? Essayez de réfléchir un petit peu. فكروا واحد شوية وغادي نجاوبوا عليها من بعد. Donc ici on a une texture microlitique وهنا une texture grenue. Je vais l'expliquer après. غادي نفسروها مزيان من بعد. غير ركز معايا هنا. Donc le basalte est une roche magmatique effusive bien sûr. Ça veut dire quoi effusive? Ça veut dire provient des volcans effusifs. فين كاينين هاد لي فولكان؟ كاينين في لي زون دو دورسال médio-océanique. Bien. Donc la texture de basalte est microlitique. غادي نشوفوا علاش. est essentiellement composé. Donc هاد البلاجيوكلاز composé de 4 minéraux كيتكون من 4 ديال المعادن اللي هما البلاجيوكلاز environ 50%، 50% ديال البلاجيوكلاز، البيروكسين entre 20 et 40%، l'olivine entre 10 à 25%، et enfin le magnétite بين 2 et 3%. هذه هي لا كومبوزيسيون مينيرال دو بازالت. يعني كتكون هاد المعادن بربعة كل واحد النسبة ديالو في الصخرة في لاروش. Concernant le gabbro la même chose حتى هو c'est une roche effusive magmatique effusive, ça veut dire provient du volcan effusif, mais la texture ديالها la texture est grenue. Quelle est la différence maintenant entre la texture grenue et la texture microlitique? On va la voir. Donc sa formation contient un refroidissement ou bien se fait avec un refroidissement en profondeur. التبريد كيكون في العمق. علاش؟ حيت فاش شفنا في الدوكيمون لقينا بأن الكابغو راه كاين في العمق لا بروفوندور ومكون من حتى هو 4 minéraux. 4 minéraux pardon.
دونك كوم لو بلاجيوكلاز، إلا لاحظتو لو بلاجيوكلاز راه كيتعاود، بيروكسين لا ميم شوز، بيروكسين كيتعاود في لي دو روش بازال دي غابرون، لوليفين حتى هو كيتعاود في بازال دي غابرون، ولكن كاينة اون ديفيرونس هي لونفيبول. هاد لو مينيرال أنفيبول se trouve seulement dans le gabbro، ولكن في لو بازالت ما كنلقاوش لونفيبول. شنو كنلقاو لو مانيتيت. Pourquoi à votre avis? C'est tout simplement à cause du lieu de refroidissement du magma، المكان ديال التبريد ديال الماغما. هنا مكان التبريد ديال الماغما في لو بازالت et se fait à l'extérieur à peu près la surface، ولكن le magma le refroidissement du magma في l'amphibole ou bien في الغابرو se fait au profondeur، يوقع في العمق. وبالتالي هاد المعدن هاد المينيرال اللي هو l'amphibole ما يمكنش يبان l'apparition d'amphibole se fait seulement dans les zones profondes ou bien profondues، يكون غير في المناطق العميقة. أما المانيتيت ما يكونش في المناطق العميقة، يكون في لا سيرفاس à peu près la surface قريب للسطح. داكشي باش دائما لاغوش فاش كنلقاو فيها دي مينيرو دو تري بوتيت تاي راه كنسميوها، يكونوا هاد لي كريستو باينين ولكن صغار في الحجم، كتسمى تكستور ميكروليتيك. داكشي علاش عطينا تكستور ميكروليتيك، بنية ميكروليتية، تكستور ميكروليتيك. في الكابرو كنلقاو لي مينيرو هاد البلاجيوكلاز، البيروكسين، لونفيبول اي لوليفين دو غرون تاي، كبار، كتسمى تكستور غرونو. علاش هنا كبار؟ حيت لو ليو دو رفواديسمون عميق، بروفوندو. اوسي حتى لا فيتاس دو رفواديسمون، السرعة ديال التبريد، السرعة ديال التبريد ديال الماغما هنا بطيئة، وبالتالي هاد المعادن كياخدو الوقت ديالهم باش يتجمعو مع بعضياتهم. كل معدن كيتجمع مع الآخر مع المعدن مع نفس المعدن حتى كيعطينا دي كريستو دو غرون تاي، هاد البلورات الكبار شي شوية. كذلك هنا هادي تكستور ميكروليتيك. كيفاش كيكون التبريد؟ لا فيتاس دو رفواديسمون، سرعة التبريد يكون سريع جدا، دونك إلي غابيد هنا، رفواديسمون غابيد، وبالتالي المعادن ما كيلقاوش الوقت فين يتجمعو دغيا كيتبردو، يكونو في هاد لا طاي دو بوتيت، هاد لي كريستو دو بوتيت طاي كيتسموا تكستور ميكروليتيك. Bien, donc maintenant on va voir la formation des cristaux et de pâte de verre. هادشي اللي قلنا tout de suite. Comme vous observez ici في هاد le document, on a trois types de refroidissement. Refroidissement très vite, ça veut dire rapide, refroidissement moyen, et refroidissement très lent, بطيء. La différence entre les trois c'est quoi؟ هو أن هاد le refroidissement très rapide، شوف لي مينيرو واش هاد لي كريستو، هاد البلورات، تشكل البلورات لي كريستو واش كيبانو؟ مكيبانوش نهائيا. علاش؟ لأن التبريد سريع جدا. Seulement la pâte de verre est absence des cristaux، ما كيكونوش كاع لي كريستو، يعني دوك البلورات ما يكونوش. علاش؟ حيت التبريد سريع جدا، وبالتالي المعادن ما كيقدروش يتجمعوا مع بعضياتهم، دغيا كتبرد لاغوش كتكون سو فورم دو بات دو فير. علاش كالعجينة زجاجية. باغ كونطخ هنا في رفواديسمون مويان كنلقاو دي كريستو ولكن دو مويان طاي، بحال المثال ديال البازالت اللي شفنا تو دو سويت، بحال هنايا دو مويان طاي، صغار متوسطين. دونك هاد لا فورماسيون دي بوتي كريستو افيك لا بات دو فير، يعني كاينه لا بات دو فير مع لي بوتي كريستو، هادي كتكون في الرفواديسمون مويان. بالنسبة للرفواديسمون تري لون، يعني بطيء، تبريد بطيء جدا، كيكونوا لي كريستو دو غرون طاي، معادن كبار سون بات دو فير. ما كتكونش هاد المادة البرتقالية لا بات دو فير، ما كتكونش، كيكون غير راه هاد لا بات دو فير ولي كريستو راه سوسون كوا على باز، سوسون دي مينيرو، غير السرعة ديال التبريد ديالهم كتأثر واش يكونوا كبار ولا صغار ولا ميكونوش قاع، تو سامبلومون. دونك formation des grands cristaux et absence de pâte de verre هنايا في le refroidissement très lent. Donc c'est le résultat de manipulation pour interpréter la structure microlitique des roches volcaniques. Donc on a trois types de refroidissement. Quel est le refroidissement en profondeur? Donc la structure des roches s'explique par les étapes de refroidissement du magma. كنفسروها باش بمراحل تبريد الماغما، وبطبيعة الحال النتيجة كتعطينا la solidification du magma, donnant enfin des roches magmatiques. Bien, donc قلنا le refroidissement en profondeur، هانتوما le refroidissement lent
في العمق كيكون بطيء، ركز مزيان، كيعطينا دي كريستو دو غون طاي كيتسموا لي فينوكريستو. اون بروفوندور ريلاتيفمون فابل بحال لو بازالت، هنا في لو بروفوندور بحال لو غابون، هنا اون بروفوندور ريلاتيفمون فابل بحال لو بازالت. دو ريفاديسمون موان لون دون دي بوتي كريستو لي ميكروليت كيعطينا بلورات ولكن صغار. Et à la surface, le magma se refroidit très rapidement et donne la pâte de verre. Le magma كتبرد بسرعة وكتعطينا لا بات دو فيغ اللي هي هاد العجينة الزجاجية. راه سون دي مينيرو ولكن تبردو بسرعة. غالبا هاد دائما كتكون refroidissement avec au niveau de la surface. Bien. Donc maintenant on va voir les roches magmatiques des zones de subduction. On va mettre la différence, on va mettre en évidence la différence entre les roches de zone de subduction et les roches de la dorsale. Les zones de subduction toujours se caractérisent par les deux roches, donc granit et andésite. Donc on va commencer par l'observation de roches de granit et d'andésite. ها هي الجرانيت، ها هي الانديزيت. الجرانيت راه معروفة أصلا، الجرانيت راه معروفة، et l'andésite ها هي راه كتكون حتى هي roche magmatique. Bien, donc la structure du granit et d'andésite. Et comme la différence entre le basalte et le gabbro, la même chose ici. هنا كنلاحظوا أول حاجة بأن la couleur est différente. هنا كاين des lacunes وهنا on n'a pas des lacunes. Donc le granit est une roche plutonique magmatique. On va expliquer c'est quoi plutonique tout de suite. Plutonique magmatique caractérisée par sa constitution en minéraux. شكون هما لي مينيرو اللي كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها الكوارتز، فيلدسبات، ميكا. هاد لي 3 minéraux sont essentiels dans le granit et totalement cristalline. Donc il contient des cristaux ولكن de petite taille. C'est-à-dire il est constitué uniquement de cristaux avec absence de pâte de verre. On dit qu'elle a une texture grenue. Donc فيها غير les minéraux, غير les cristaux pardon. Les cristaux sont de petite taille, ça veut dire la structure ديالها elle est grenue. Par contre l'andésite كنلقاوها roche volcanique aussi. احنا نشوفوا la différence entre roche plutonique et roche volcanique de suite. ولكن les deux ce sont des roches magmatiques. Donc caractérisées par la constitution en minéraux, feldspathe, amphibole, plagioclase et une pâte de verre. كنلقاو la pâte de verre مع les minéraux. On dit qu'elle a une structure microlithique. يعني عندها بنية ميكروليثية. Pourquoi? Quelle est la différence entre le granit et l'andésite d'abord? La différence où le granit se refroidit à profondeur, كيتبرد في العمق، داكشي كتلقاو لي cristaux de petite taille ou bien de moyenne taille. ولكن l'andésite se refroidit dans la surface. داكشي كنلقاو la pâte de verre كيتبرد في السطح. داكشي كنلقاو la pâte de verre وكنسميوه texture. On a une texture microlithique ou bien structure microlithique, la même chose. Texture ou la structure, la même chose. Bien. Donc, enfin, on va voir le document, à une zone de subduction. Je vois le granit ficain à la profondeur. Le refroidissement du granit se fait à profondeur. Je vois l'andésite ficain ici. Donc, l'andésite se refroidit à la surface. داكشي باش كنقولوا بأن l'andésite est là une structure ou bien une texture microlithique ou le granit il a une texture grenue. Ça marche? Donc هذا un modèle explicatif expliquer comment former le granit et l'andésite. كيفاش كيتكون الجرانيت et l'andésite. Refroidissement tout simplement. الجرانيت راه في la profondeur و l'andésite راه في la surface. هنا كتجي التسمية ديال roche volcanique و roche plutonique. Toujours les roches magmatiques se divisent en deux. كنكلاسيهم على جوج. يا إما دي roches volcaniques بحال l'andésite. Comment? أشنا هي roche volcanique ou bien roche magmatique volcanique. Ça veut dire elle a une texture ou bien structure microlithique. فاش كنقولوا structure microlithique شنو كنقولوا؟ كنقولوا بأن le refroidissement se fait à la surface et la vitesse de refroidissement est rapide. هذا هو الفرق بيناتهم. سرعة التبريد سريعة والتبريد كاين في السطح ديال الكرة الأرضية. وبالتالي كيتسموا دي روش ماغماتيك فولكانيك. مثال l'andésite. مثال آخر لو بازالت اللي شفنا في لا زون دو سبدكسيون دو دورسال. عاد بوغ لي روش
le granit, c'est une roche magmatique plutonique. Pourquoi plutonique? Car la texture ou bien la structure d'elle, il est grenu. Ça veut dire quoi grenu? Fait des cristaux de grande taille ou bien de moyenne taille. Ça veut dire quoi grenu? Ça veut dire que le refroidissement se fait à l'intérieur de la Terre et la vitesse de refroidissement il est lente. Donc lente. يعني التبريد بطيء ديال الماغما وفين كيوقع هاد التبريد كيوقع في العمق ديال الكرة الأرضية. C'est la différence entre les roches magmatiques volcaniques et les roches magmatiques plutoniques. Donc, exemple هنا في plutonique granit ou exemple la dorsale, la zone de dorsale, c'est le gabbro. Le gabbro, c'est une roche magmatique plutonique. Pourquoi? Car elle se refroidit à l'intérieur de la Terre et aussi le refroidissement est lent. Un hybride batterie. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.